বন তো বড় তো ভবিষ্যৎ করিখা বংনি বংনি ভবিষ্যৎ করিখা ফিউচারলেস বংনি কোন করিখা থিনাংক্রৈ সিন্ধু চরণ সংহাই বরংনি থিনাংক্রৈ সুজাको বড় গদুক মা বিসি কোনো দিন বড় পলিটিক্স খাইমিয়া থাতা পয়রা বগা মরে ফেরাং কগৈ বগা থিমাইছি বগানো কংনানি কমাইয়া ঠিক বড় খাই 2018 আমাকে কোন রকম জিদি ফাইনে রকম नु खाबले आबुनि परताम आंदोलन खायका आबुनि परे नोंतांग जिदि फैमालिया बुइला मोटा मोटी जतन फैबिका नों आटनि आसो तला भाइके हठात लाइखाबा नक जुटसे नन तो पास्ता सिद्रि जाखा साइमान मा मते तांग नोंखा जिदि फैमालियाबा अमनो बुदे बंनि आबो वाइचाना साइकाबजा 20-25,000 1 लाख आजे बड़ कारिना को बड़ मीटिंग मा खाइका बंग मीटिंग नु खनाबले बोला मावो आस्तबल दमा खाबा द आस्तबल मा याखा रबिन्द्र भवन बखा थांदी याखा उमाकान्त थांदी याखा खुमलंग खाइ फुनुगदी लामा सिपा ओ खाइनाय आर किसा बरक नुकजांनाय जात खायै आसेबैनो फिगं दानो केताय तामलाय दङ बा बरं खाबला फाइदि चैलेंज विलेज कमिटी उनार कयटा विलेज नि वाट अफ जरक जिदि त्रिपुरा सरक नंनो उपयुक्त जवाब होनाय नंनो उपयुक्त जवाब होनाय नंनि जवाबनि बागै पाब्लिक रेडी नरटाम खाइया ताम कक सामानि अब नर नंनाय बुमुंकाय बन बन कुलमा बाइया आं बमति बुमुंग अनेक समय काय किन्तु आबो ताम समस्या समाधान नायबा कारण आबो नुगुय कायसा कायसा न मकल माने बरनि सामुंन जायांगै नों बर नुखाबा नों राज्य सरकार रां रहायानि आकखे नोंथां सेयाबा और जुदि आसनो आईपीएफ ति काहाम 2021 भाइके जि रुङै माखा सरकार तंतुतै आबोसे जत्तन सवना मानि सरकार तंतुतै एडिसो खरकसा मेम्बर पर्यन्त जिरले बीजेपी जिति फाया 9टा फानो 8टा फानो और 10टा फानो जिदि खाबले बर नोंले एकटा फानो जिदि मालिया तिनी जदि जुलाई बारि ओरियावै जिनि ताखौ शुक्ला चरण जर अन्य जे कोनो जदि केन्द्र रैखाखै बिना अवस्था ताम खामु वानजी एरिया नि बुटार बिसिओ से मारिसिउ बनो तिफ्रासा स्राय जागा बनो तागारजला हाय अम्पी हाय जागावो जिदि बरम बाजार साहस फैलिया आबोनि बागै लाफा लाफी बाहारै लाभ करै तागो जरा थंखो बुबाग्रा बाय थानसाव फायदि थानसाव फायदि थानसाखै चबा खालायनाय त्रिपुरा सानि टाउननि जो जों जालांनो भाइके जों मुक्त खालायनाय भाइके चिनि दाबि दावराव जों आदाय खायनाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानानि सिगां तो गोबांमा दाबिनो जों मा साननाय अनेक बरकसौ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानि दंखाय ताम आरो एको आबो पार्टनो आबो कैसा आबोनी एक अंश न ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड आबोनो एक अंश न डेभलपमेंट आबोनो एक अंश न मानोना क्रै कमेन्ट्स तो सब्रालायनाय आं बावनो हामबायसिरनाय रै जे सैमा सक्सेस सिरि जों खाइ थांनाय जों किरिया हायसि जों केबोनो किरिया Hano hai balik na wana masing be kir masing ja hano hai danak sirak mapli ka sa pika social media wo mokol baitang eba khong baitang danak sirak mapli ingite takte bok sono koila no mapli no no kam ke samani tongna eba kam ke no buji manai tongna teni ni mapli bo phai no ingite takte bok so teni ni mapli ko bai se hana balik no sini brongna mdc sini saro mi ro te broma balik no tom plaza ga balik no choli jaga tamne hola bai ke balik no sini obai ti brasto phani neta Montreal có bài cái balik nó brong nó kém một hình này bảo bài balik nó có fishing có khai về xả lại ở bài balik nó có ego hình này balik nó top là jaga sini sa robin rote broma tei amani yak lo bo sini tei tibra sa to phani man thanyo tei nei bo sini brong manang em di sini sa robin rote broma ko vai kok no sawi krane ka sini tei takte box no ingite takte box no mapli no go buji manai to na pharing tei takte box sung biji kok se hui Tini calo sini barang orang em di sini cara binder te proma sini te tahu te box sono ta mani kok kesar kaya bawa baik sini te tiap rasa to pani
neta mantri rokno tangoi obai kese ke tongpala jamani nangjaka abro tungni sing kisa kam ke sing sino sarni khongno bising te ba mapni bising tei sing kisa kam ke bojo nyalana hingke te takta bok sono kisa kam ke nai tongdi tini no mapli no आं नुले नुखा आंहा सोग नायजागलिया लाई थांनाय कयेकदिन सिगां बरंमोनांजो कबिता जमातिया बिनि नगद बुदै थांखाना थांगै बनो जे किसासो कग्रक सोंमानि यागुलो आ कक सानानि थांगै बरंमोनां हरिनाथ देव बर्मा आं ताबो बरमरि दङ बनो बो जे कक सामानि आबो सम्पूर्ण सत्यया एवं आंहा फुरो 1983 नि सिमि आं त्रिपुरा उपजाति युव समितिनि एसिस्टेंट जनरल सेक्रेटारि एर आगे हंखाय आं 82 जरा आं TSF नि सेंट्रल कमिटि नि जॉइंट सेक्रेटारि सेंट्रल कमिटि नि आबुनि परे आं बबायजे मालाय फेमानि बनो आं नुखा बिनि कारेक्टार नुखा बो बरक थिंग न काहाम किन्तु बो बिनिसाय केबो कुसुगता काथुं आबो बराबरि न बनायतुं बिनिसाय बुइ सिगां थांगै दिलिवता थांतुं बिनि ड्राफ्ट खायमिनि न फाइनाल मांनाय आरो नगेन्द्रनि ककबो नांलाक सामासरनि ककबो नांलाक ता अन्यन लिडारनि ककबो नांगिया बाहाय किमाने राज्यबासि रग आफुर नरक बारबा नुनुक दंखाना जों आफुरो बो जोंबो दङ जों बनो साइथांगाखाय 1977 लास्ट जे विधानसभानि जे अधिवेश इलेक्शनाव बो जयलांबो बासाखा किन्तु आपनो सिम बनुका बो करैमुरा हनै हायर सेकेन्डारि स्कुलनि बम्ब मास्टार बो याबो याकारिया आबुनि परे जों तैबो गोबां मानुगो इतिहास आं आरो थाना नायलिया बो साना मानि ककसे साना नायो बो जे सावो 1994 जे 1,35,000 भोटार न इलिगेल माइग्रेंट बा इलिगेल भोटार न TUGS नि नेतारक सालायै नारग रेखानि सामानि आबो अबै कक ngैमानिया आं तिनि बरंमोनांनि थानावबो आं सानानै मुसुङो जदि न अ भोटार लिस्ट न जदि TUGS नि लिडारक जे बुमुखाय माने आबरक थाङै साइ जदि नारग जाखांखाय आं पुलानो सोंना मुसुङो साना मुसुङो जे ओ जे 1,35,000 भोटार लिस्ट किसा तिख्लायदि 1,35,000 भोटार लिस्ट आबो की दशरथ दा डिलेट खाय ना आजरानि भारतनि निर्वाचन कमिशन जे चीफ इलेक्शन कमिशनार TN सेशन जतन साइमन त्रिपुरानि बररक उसुक कराबो बोदा आबनो डिलेट खायरि आर TUGS नि लिडार को डिलेट खायरि बातायसन आरेगमान TUGS नि लिडारक आसुगनो बंनि कक जतन फराङै मानखा हंखाय हेगायबा आफुरु आसुग सिरि खुंना नांगला खामले दा आबुनि बागै जों नुखा 1995 नि प्रथम दिगि हेगायनो बो दलिया कर थांगा हरिनाथ देवबर्मा दलिया करै बहाजरा पुलाव TTN सिखाय गया TUGS तंमानि नबो एवं बो जखन अकक साफ्रु जे बो तो पार्टी नि प्रेसिडेंट बो पार्टी नि प्रेसिडेंट गै ताम कमांड रेखा बो पार्टी नि प्रेसिडेंट न सिंयाव बर बाके थांमांखा आंबो तंला प्र SGS आजरा आंबो SGS नो दीर्घ बছर SGS नो जेहेतु चिन्मय दल कतर बो तो कोनो दिन कक सामानि करि एवं आजरा बखे तांग प्रतिबाद खेली आं তিনি বাই প্রায় 20 বছরनि পরে 30 বছরनि পরে बो बाइक ककनो साकाबा बिन একটা জেলাসি সব সময় সামাসরণ ত্রিপুরাनो नायमिया বিজয় রাংখলनो नायमिया বিজয় রাংখলजों যখন 2002 যখন যত দল সবাই TUGS সবাইকা IPFT সবাইকা তারপর নিনিয়ার যে চিকন চিকন দল সবাইকা একটা দল লংলাই माने जों INPT
Approve president mai yang malog log jabo pung bazai thango. Bijorang kono president ni mani babo soimeya sojjo khaimeya. Chairman advisor committee ni chairman Samacharan Tripura no Rikha Jora bo pung bazai thangai. Aboni pore जों नुखाबोनो TTNC NSPT bo approve NSPT खाइया approve बनो नुखा जों NSPT दल खामानि कै एहेनो जे बरक अ हाव ताबो कुछ करिखे मैक्सिमाम से करिखा थैमानि यागुलो बरनि साकाव अमाहिया जे ब्लेम रिमानि अबवा हाय खरकजा लीडर ngै bo साइथां आंकाय सिरि पार्टी ও হরনা দেবন বুমতো ঠিক আছে কিন্তু সমাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া রতিমোহন জমাতিয়া দ্রাও কুমার ইয়াং অমিয় দেববর্মা রবীন্দ্র দেববর্মা সিনিয়র সং বড় খাই স্যাক্রিফাইস ব জীবন খাইমিনয়া রেকর্ড নাকি রেকর্ড বয়াং এমডিসি বন তঙ্গ আয়ং মাস্টার বতঙ্গ এমডিসি নি ব স্যালারি মানো ইয়াং মাস্টার নি ব স্যালারি মানো অমতই লিডার जों नुखाबनो दांगाव जों दांगाव जत रमजाखो आंनि जिबो रमजाखा 11 मास जेल मा तंखा हरना देबरमा बियांखार खारमां निनि यां तामफ्राय बनो दलायसे कयता जागा खारका आयंगो निनि खारमां बो शिलं थां सयकिया एकजन लिडार नोंगरो रमजागै तंखा बुजाक तंखा नक सकजाक तंखा सिनि बरर बुथार जागै तंखा रेनु देबरमा जेलखाना बुथार जाखा सिनि बरक गोबां मा जागा बिनि एरिया रक पयनो गोबां मा बुथार जाखा लामार कासु बुथार जाखा बोले खारमां अ खरकसे एमएलए ngै आजराव बता भाइके बखारि मानखा आबसे जतन से ककत जों किन्तु जतन मान जाखा कोनो लीडर फना बात करिखा रम जागिया कोनो लीडर न फना बर टर्चार खायाबो करिखा किन्तु आजराखा बखाय साइसु खारनानै सांखा तो अमो हाइ लीडर बराबरै बनो नखा bo puila CPI प्रथम bo abon pore TUGS ni pore ene tamne bono NCT TTNC ni pore thangjau ka boro thangka ko oi NSPT ni pore ke Congress ni pore BJP ni pore hai IPF ti 5 piu ka अमो हाई लीडर आव नों खायगा ठीक न अमो हाई लीडर त्रिपुरा राज्य खूब कम बनके बुमती लीडर हिंदा खासं बो बुमती लीडर अन्य कक्ट जों ताइ सेला करे TUGS नि जखन दल याग्रे थंबो एकजन प्रेसिडेंट 7 लक्ष रां tlangै थंगो पार्टीनि हयदाबो सातो या पार्टीनि रां tlang थांमारो न इतिहास आवनि साखि दं ता अनेक बरक कथां दंगो TUGS ni office ni bagi bonmali jaga bonmali puro jaga paimani abono bo kebono relia abono phalui bo jaga nok tangkang saimiya jonogon no joton saimano bo anok no bohaino IPF tino rinani kok tongmani je nok tabuk tangai je tongmani anok no kintu IPF ni party office rinani kok tongmani abo relia bo ya bo bumti boro aw हादफनि बागै बखायखा हादफनि बागै नों खायमा बाय निनि सामु नों जखन सीएम तंफ्रु नों तो जोंबाय आखुबाय सीएम ले सीएम जखन आबनो तै जखन बुटा बुटिं ना चेखा नखरि थांग काफ्रुबो कोनो रकम थामगला कुलाय नारगै सीएम रेखा के इहेनो लुबि खरकसा नेता तावफने ब बिनि तावफने बिन थामसि बिनि मखां करो सिसिं मासे हामियाखौ मुनि मा तो करिनो অমতির ককটা সাতুং দশরথ যে বরক উদ্বস্ত আগমন চাই দশরথ যে বরক ওয়ানজিনি বুট বাই সারা বছর 25 বছর 35 বছর শাসন খাইয়া বড় বুট আজ ওরানি টিএন সেশন ন কোনো লিডার কখনারে ওই দিলেত খাইমানানি কোনো ক্ষমতা করি আং সানামুসঙ্গ ও বুটার লিস্ট নং তিখলাই ফুনুকদি 1,35,000 সাবুনি বুট আর ওগ বুম বাটলাইয়া নুখাইস নট সাইমানাय बागमा एलाकानि बररक गाहाम गाय सेमानो बुसुक हाजार तिब्रा संबुं आरो बाटलाय जाक्टं आबुनो हयतो जों नारङा बागै सिनि नगेन्द्र जमातिया रतिमोहन जमातिया बा जों हयतो जों टीएन सेशन बाय थाङै डेपुटेशन लायखा
buini blab blab sung bai ke chin borok son of the soil horo se sung asai mani jaga sung bai ke sung chin borok u barbai arong ni ha aro kobang mani ni bagmani bising ni sini jomati arok de bolmar kobang ma tu bong bong bat klai thangka abono se sung taisa ketal kai tisa dinai khai sung ba sabla flu ang mutu tongo sung ta ko kathang tongo sung bo soba khai phainai no haisi hoito borok khai bum khlaimi apana borok khai sung go khaimi apana কিন্তু sung fighter no sung haisi samasaron tripura nogendra jamatia song drauriang song tini borok sung no mutai chalangman yagulo phano borok sung mutai heki nuk tongo bongni অবদান তিনি 6 শিডিউল mai akai tini tripura sa bor thangkamu tini apno hoite tini hoito kok borok roman script chalungya phano roman script ai je sinyani chengmani sabne amalo rignai borok risha sabne amalo omo haikai যে ইংলিশ মিডিয়াম পুইলা সুব্রা একাডেমি ত্রিপুরা রাজ্য মিশনারি ফাইমা কস কম কাপ্রু ইংলিশ মিডিয়াম নেনি কোলাং ঠাকুর সুব্রা একাডেমি সাবক সিগাং পুইলা খুল ও ইতিহাস রক তরুক তরুক খুরসাজাক নাই ব একটা বই এমন রোমান স্ক্রিপ্টে সীমাত তং হরিনাথ বর্মা আবনি বাগে আং কইনাই লোকরং নরক বিভ্রান্ত তাংদি চিনি যে লিডার্স রক হাতাই দফানে বাগৈ দ্রাউ কুমার ইয়াং সামাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া তারপরে নিনি রতিমোহন জমাতিয়া রবীন্দ্র দেব বর্মা তাই কবাংমা লেখা পাকামাই যারা বড় যারা আত্মবলি জানা নেরাও বরং কোনোদিন জনগণ ইথানি হেয় খাইনা কইয়া নিজিনি ন আর যে বড় কক থুম নাইব বব আমতি জায়গা থাথাঙ্গি থুমু এবং কোনো মতেই ফানো ব দশরথ বাবু যোগাযোগ তুমু দশরথ বাবু যোগাযোগ দশরথ ন প্রশংসা খাইনার মতো আফ্রু কোনো কিছু করি দশরথ নি আমার যত্ন নিশাই চিনি ত্রিপুরাসারি নক সকজাকা কারণ তাঙ্গে ব আফ্রু সরিশালিয়া মুখ্যমন্ত্রী সিমিচিং তংসিও সরিশালিয়া কুটনাবাড়ি নিনি রাসন্তাই হ্যাঁ তারপরে নি রাজকেবরা ও চিনি সেরা 11 जना গুলি খেয়ে বুথারজাক মানে অমাইকে নিনি আমপুরা সকজাক মানে নিনি তঙ্গনি তো তামনে বনো নিনি ও দুমাসরা ও সকজাক মানে অমাইকাই নিনি তাকমাসরা সকজাক মানে সবচেয়ে মারাত্মক মেসাকার কিংকা বলং বলং বুমুগিব যত্ন সে বুথারজাক কুকা নরক আজরানি পেপার খুলগনাই দি 1993 ni simi 1995 ni o ইতিহাস নর নাইনে দি তামুখা তামুখলাইকা বন মুথুই তনি ওই আজরানি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমর চৌধুরী সং তামুখলাইকা কাজে বন আজরাও তসর বাদরি মানে টিউজিএস নারগো বানাবো ওই কইয়া আবো সম্পূর্ণ মিথ্যা ইতিহাস নাঙ্গাকা আং তিনি বারবার অনুরোধ খাইনাই বরং বনাং তাবো কথাং তংজাখো आं बनो नमस्कार माने खुलुमबो दा हरिनाथ नों जेसाके पानो उ बुता लिस्ट न तिखलाई जन समय के तिखलाई दि एवं आफुरनि कोनो मेमोरेंडम नि यागत दतং টিউজিএস नि प्रेसिडेंट हिसाब नि यागत तंगना क आबनो डिलेट माने आबनो नारक रिबाय दि नै आ नेतारक कोनो दिन सादा साका एवं जदि आबो साजाक तंगाकाय नों आबो किसा সাংবাদিক সম্মেলন খাইপানো নরখাই কক নাইরক ন তৈফানো পিন নাইরক ন তৈফানো ইউটিউবার ন তৈফানো বাবু ফোনকাই বেলাকে হামনাই আবনি বাকে আং কয় বরং মানাং ন কিসা আবনো কিসা তিখলাই রিজাবাদি আজরানি ও বুটা লিস্ট 1,35,000 সাবতং ত্রিপুরাবাসী রক সরাই সরাইছে তো আবনো মাং বারবার কিছু বড় সস্তা রাজনীতি খাইদুম হামবাই স্যার গায়ও আজরা অরিজিনাল সুদীপ রঞ্জন মজুমদার হাবলেমো বিনি নগ থাংলাই মানে আবো কেতামনি বারে থাঙ্গা গাজরাও সুদীপ রঞ্জন মজুমদার বসাবো বিন পোস্তামত মানে সুধীর রঞ্জন মজুমদার বআপ্রো রাজ্যসভার সদস্য সুধীর রঞ্জন মজুমদার ব রাজ্যসভার সদস্য ব এজ এ এমপি হিসেবে বিনার থাঙ্গিনে মানো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যনি যেহেতু সিঙ্গাপুর জুট পার্টনার ববাই একাই বিনার থাঙ্গে মানো বিনার থাঙ্গনা থমইয়া স্পেসিক जों बुमुरिखा जे आरो चिनि ত্রিপুরা सारक बुसुक हाजार बातिल खारि जाखा आबनो तलांगै थांले
abono tlangai si singa pro thango kintu bono obono joto nar rebanya nangnai iya kaba asuk 67 salni simi jebabe TUGS soba khlai phaimani busuk jorati romjaka busuk jorati puja busuk jorati সমাজ বয়কট পণ্য খাইকা দশরথ এমন গোথাङै বরক আই বরক ফবমানি চিনি বরং বুসুক বরক ন বুথারকা আবনি কোন হিসাব করে সদরসে বুসুক থিলাইকা শুধুমাত্র বরং আবনি পড়ব সরকার যখন পাই থাকা 10 বছর পরে 1991 নি সিমি যেভাবে পরপন্থী তৈরি খাইকা আনি নগ প্রথম আনি যখন এমএলএ তংকুর আনি নগ ন অ্যাটাক খাইকাবলে আনি পুলিশ ন অ্যাটাক খাই বুথারি রাইফেল রুফুল তলাং থামাই কেবলে এডিটিএফ শ্রামকা ললিত দেববর্মনের নেতৃত্বে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার বুমুরুইনাই মানে সরকার ফাইনাংনাই বিরোধী রং পাহাড় নীতিখালাই মার হনাই মালবরণ থানায় গুলবাজারি অনিল দেববর্মন অনিল সরকার থিজাকা অনিল সরকারনি নেতৃত্বে তা কোনো সদরনি শনিতলা রগব হর হর থাকে মানে রিমানি অরণি যত গুলি বুচলি রক সাবো আবো 93 সরকার তো একমাত্র উগ্রপন্থী টাইগার ফোর্স ইয়া আব্রকাই ট্রাইবাল ফোর্স বুমুলুই বুসুক সন্ত্রাস খাইয়া কারণ আপনি 17,500 ত্রিপুরা নুসেন চাকরি খাচ্ছেন জোট সরকার আপনার সহ্য খাইমি আব্রক আপনি যে চাকরি মানি না তাবুক চিনি আ চাকরিদার আ চাকরি খাইনি পোষাপতি রক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার গই ত্রিপুরা সার মোখাং সুমৃতি আবদ নরক সাইমান নাই বহুত বিন তো মেন্টালিটি ঠিক রই বনি যে বখাছে ঠিক রই একজন সত্যিকারী লিডার যদি দখাকাই ইন্ডিয়ানি আসক পার্টি কবাং মানে সালাইমান নাই বুদই বহাই করিনা সিপিআই স্টুডেন্ট দংফোর সিপিআই আবো ইতিহাস সাই দङ TUGS আপন পরে দ TSPPO থালিয়া আপন পরে TTNC 895 ও চক্রান্ত খাইনো থাংটা আপনি পরে ঠিক আছে 95 পরে আইনপিটি খেলে IPF পিঠাউকা আফ্রো বুথ বাসানা বাগে বিন বুথ সিক্রি বিন বুথ এনরোলমেন্ট করি 2000 যখন IPF টি যখন বুথ বাসানা ফ্রো বন বুথ বাসানা বাগে মানতায় ঠিক খাইয়া যখন ইলেকট্রাল রুল যখন আয়া থামপুরে বিন বুথ সিক্রি বুথ মা বাসালিয়া আবু বুতুং ফলাউকা বিন লক্ষ্য একটা সিএম সানানি রাবণ পরে আইন পিটি খাইবুকা আইন পিটিও বব প্রেসিডেন্ট মা মুলিয়া ওলা NSPT বুদু তাও সময় তংলে বুদু সময় বাকসাং সে তংখা বক্তৃতারি তংখা অরচিনি তাহলে মানে চিলড্রেন পার্ক বরাফর লং মার্চ খাইলে হিরেন কুমার ত্রিপুরা সংরক বস আরনি এডভাইজার দং যাওখা গই আপনি পরে থাম কাতাম INPT ni abo খাইতে খাইতে ওলা কংগ্রেস থাউকা কে কংগ্রেস ni পরে থাউকা BJP থাউকা BJP ni পরে তাসা IPF ti ফাইউকা তাকো ব PF ti tong সাইমিলে ব জায়গা tong সাইমালিয়া মাংনি মাখাম লিডার তঙ্গো নগা সুগুই পাবলিক ni থানি তাই থাংমালিয়া পাপ পাপ খরকসা নেতা নো মানে আবো সিরাহাই সিরখা জানে সরি সুরু কুলিজাক ফলাকে থারমানাই রখাই ও অসাই রখাই পাপা আসকে জল যাগো লিডার রং তাও যে খাই দং রং বুবাগ্রা বুসকে কুল নুখনা নর বসু বুবাগ্রাया আরে বুবাগ্রা হাই নং ওদং মাখা বরা জানি থৈ গাখরি না নং যে বুবাগ্রা জল যাগো ওরক তো সায়া স্যার বকি তাবুক মানে তাবুক প্রেজেন্ট কি আছে লিডার মানে তার সাইজ মে না ইতিহাস নি কখনো আলাদা মান কখনো এই সাইমিয়া যত ম্যাক্সিমাম সাইমিয়া তিনি আনি বয়স উংলিয়া মানে 64 বছর কা জগদীশ দেববর্মা কথাং টংকো যা চিনিংকো তাওনে বিকেরাংকো কথাং টংকো কমকো গেবলে বংথান সিংদি নরগো সিংই মানো ব কেবনো মগল পেয়া স্যার আপনো বকিতাম তাবো বড়া মল ফান্দে তাম কিসে ক্যান্ডিডেট yang mana bare do চলি জালিয়া লে বেসরে আব চলি আফাম বুইথাং থাং বন মেরতা খেরেগো বনতে বুং হামিয়া খাইনা বাগে বন সাগাতি সেयो यं हुनयो नर नुखनाल सागि बिनारस वाइसान नारग्रा दापतात लां थांमानि सिनि बाय पाता संनो एकरे गयो सादि किसा बोतामति सानाय जात बन एकरे गय yang जेतां नेतारनो दुनाम खाइमानो
saya klaimano buba granda tolak khiklaimano bino kok samba CPM na সমর্থন খাই তংমা সিবলি বিনো মুবা যে CPM 25 বছর ত্রিপুরা সান্তাম খাইকলাংখা যে CPM নিনি 10 বছর ক্ষমতা তংপুরতাম খাইকলাংখা তাও ককর ক্ষমতা ফাইনা বাগৈ পারা পারা গুলি লাইতে রতাও খায় जोंनु गेदा बपरनो কয়টা আইন খাইয়া বং আমলা বুট সঠিক ভাবে বুট শিকক তাও না বুট চুর বুট খগনো সবচেয়ে বুট খক জায়গা বামফ্রনে আমলো সেটা মকল বুস কাঙ্গনো সিধা আস্তা ব্যালট পেপার ফুটো তাই সাইলাপ করে যাব সিরি রিটার্নিং অফিসার সে ডাইরেক্ট বং পক্ষে নই আমতে না আজ ওরা যে ডিএসপি বা যে পুলিশ অফিসার বড় কাহামনা কগই বলম বরং বুমুংরে ওই কগই মাখা বন প্রমোশন রেখা রাষ্ট্রপতি পদক রেখা जोंनु काबले आमती अफिसार का बांगो ताको तंको बनो जों समर्थन खाइनाय त्रिपुरासानि एलाकानि शिक्षा व्यवस्थानि शेष के काफ गया बनोके जों समर्थन खाइमानाय सारा जरा बरुलिं गभर्नमेंट तो मान बामफ्रन्ट তাই ও সুদীপ রঞ্জন মজুমদারকে বামফ্রন্ট নি না সুধীর রঞ্জন মজুমদার তো কংগ্রেস দিছেই বড় তো 6 মাস পরে তো বহু কং থাকা 6 বছর রাজ্যসভা সদস্য মান পরে আর বিন কোন ইয়াকরে বাবায়া বিন কোন ক্ষমতা করে তিন সেশন এমন করা ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষনি যত স্টেট ন সেমন ক্লিরি তো নিকা ক্লিরি আজর তিন সেশন এমন করা করি খাইকা আজরা जों সাধারণ আঞ্চলিক দল চিন কখনা কাঙ্কেবা অরণ্য 10 जों যতন দিলেট খাইছি পামলে আজরা आं শুধু মনে অনুরোধ খাইনাই ও ভোটার লিস্ট ন কি ইচ্ছা অন্তত tabuk nang kisah tiklai punuk jabadi RTI rifan nang tiklai iko ebong nang as a president tiusias ni nang azora ni bhumika tamotong nang apro kono সাংবাদিক সম্মেলন রাখলাইয়া না অন নেতারনি বিরুদ্ধে নি কোন অ্যাকশন না জাকা সুকস নোটিস দারিকা নরম খাইমান চালিয়া নাই পার্টি নেতার কারি রহরকা আবসে নি থানে আংতিনি প্রশ্ন খাইনা মুসু স্যার পাইতা শুনো বসকান তো এডিসিশন মারিব তো কারেন্ট তো গাবন তৈ যাবো তে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন তো ইয়া গাবন তৈ নি থানে তাম মেসেজ তো নাই চিনি লোকরম হাসিবা তাবুক তো একটা কখনো পরিষ্কার আংসাং শাখা 2021 ni 7 March জরাঙ্কা 6 শিডিউল মোতাবেক ভিলেজ কমিটি টেনিয়র 16 ভোট মানে 16 ভোট 2016 এই ভোট মানে পরে আমনুক জাখা 16 নি পরে 21 পাইকা 21 নি পরে খাইজাক লিয়া ভিলেজ কমিটি খাইজাক মানে গ্রাম কামিও যেমন গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ত্রিপুরাও এদিকেও কিন্তু আবকরে আর একটা স্তর কাউন্ট আবংখায় 6 শিডিউল নি রুলস তুম আজাগাতাম নুকজাখা আরো নুকজাখা তাবুক বর্তমান রুলিং গভর্নমেন্ট 2018 সিমি যে দল ক্ষমতা ফাইনাই আইপিএফটি তাই বিজেপি জোট বড় ভিলেজ কমিটি বুথ শিখাইলিয়া ভিলেজ কমিটি বুথ খাই মানে গ্রাম যদি কোনো নির্বাচিত কোনো প্রশাসন করে হিংকায় নিনি আরো নি যে মান থাই শক্তাই রক আবতাই মাইয়া মানো সাবো বাই মান আবনি হেড নাই সাবো বিডিও আবনি হেড নাই সাবো পঞ্চায়েত নি বিএস ভিলেজ সেক্রেটারি आरपीएम रेगा मास्टर के उनु जोंताबो एडिसिनि जेताबो मनिटरिंग जे कमिटी दं माने वो मनिटरिंग कमिटी नि कोनो रेजुलेशन जे प्रस्ताव जे जों रिमानि अ लामानि हयते वाखिरायनि पारानि सिमि तखिरायनि पारानि लामा इ सलिना निंथं होनै जे जों रिमानि आबो कार्यकरिनिया बरा आबनो एप्रुव खाया इंगा जों ताबो जे एलाकायाव जों किसा एमएलए एमडीसी दङ हयतो जों खालायबानो आबो उ बरंनि बीएससी ब्लक एडवाइजरी कमिटी जे संजाक तिनि साइथांगा एनि सानानि सेकां नों जे बुसु काहाम नों हिसाब खायना क्या
nung tabuk poj nung no sung se puila tipralen sanai u tipralen sanai sarok norok tamo kendro sarkar bai norok tau koino sukti khlaika I nongno tam saka high power monitoring committee khlaima pore koita norok chalu khlaima u high power committee tamo to high power committee ni meeting o Delhi ni home ni department borok koibar phaika onek bar norni je dabi sonot khaimani Tiprasani development ni bagai tau mankha sung chini bubagra je ko kotor sai tongma hai norok saida mankha nok saida mankha ba ang komono ko ksanai kamini nirbachon dakti khainang tung যেহেতু তাও সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার খা এক মাস ni bising অর্থাৎ 4 সপ্তাহ ni bising no tamni bagai tabu suk jora এডিসি এলাকানি ভিলেজ কমিটি ni বুট খাইজাইয়া aboni সুকস নোটিশ আইন আব বরংনো নোটিশ রিজাখা রাজ্য সরকারনি চিফ ইলেকটোরাল অফিসার হক বা রাজ্য সরকার বরক তাবুক aboni উত্তর মারে নাই উত্তর ইমানি পরে ন রাজ্য সরকার বুটনি ব্যবস্থা মাখাই নাই কন্টেম পঞ্জ খাইজাকা হাইকোর্ট অর্ডার মানি পঞ্জ বড় মানিলিয়া অবহাই তো মিয়া আমাগে जों खायनो मुसुमनि खायमिया ngै tongo monitoring committee ni कुनु chairman जों बातारि मिया बुय अनेक सौ दुर्नीति बरनि दुर्नीति बरनि रांनो चाइ नों सिनि chairman दुर्नीति खायनाबा रां सिकरै सिनि आरो village committee ni chairman रक कम से कम 5000 के मानो आइबो जों जखन 2006 नि सिमि जखन इलेक्शन खा दुइबार इलेक्शन को एडिसि एलाकाओ abon aja to 25 বছর পামফ্রন আমলা তো বড় কো সিরি খংমাং সে ইলেকশন जों খাইরো গতাবু ইলেকশন থং আবো जों नायो सार दासिम नों टेब्राल नि पक साराबा आसना मुजों हाजे दिनो फरसा आईपीएफ दिनि लिडार सिंधु चंद्र जमातिया बबता माबो एसटी सागा मा कायनि कामा मा केजे टेब्रामो थने लिडार एबा नेतारनो खजा का मुंकाई abon jeba kolkha a phajingoni ni mungbo khoja bo koi kotokha bon to borok to bobishot korikha bongni bobishot korikha futureless bongni kono korikha thinang krei sindhu charan songhai borokni thinang krei sujako borok koduk ma bisi kono din borok politics khaimiya thata poira boga more ferang kogoi boga thimaisi boga no kongnani kongmaya ঠিক বড়খাই 2018 আমহাইকে কোন রকম জিদি ফাইনে রক নো খাবলে আবনি পরতাম আন্দোলন খাইকা আবনি পরে নংতাং জিদি ফাইমালিয়া বইলে মোটামুটি যত ফাইবিকা নং 8 ni আসে তলা ভাইকে হঠাৎ লাইখাবা নক জুতছে নং তো 5টা সিট রিজাখা সাইমান মামতে তাং নংখাই জিদি ফাইমালিয়া বা অমনো বুদে বংনি আবো বাইছানা সাইকাবজা 20-25,000 1 লাখ আজে বড় কারি নাকো বড় মিটিং মা খাইকা বং মিটিং নু খনাবলে বলামাবো আস্তবল দামান খাবা দ আস্তবল মা এখাই রবীন্দ্র ভবন বখা থাংদি এই এখাই ওমাকান্ত থাংদি ইয়াকা খুমলঙ্গ খাই ফুনুগদি লামা চিপা ও খাইনাই আর কিসা বরক নুকজাংনাই জাত খাইयै আছে বইনো ফিকং তানো কেতাই তামলাই দङ बा বরং খাবলা ফাইদি চ্যালেঞ্জ ভিলেজ কমিটি অনর কয়টা ভিলেজ নি ওয়াটার জরক জিদি ত্রিপুরা সরক নং উপযুক্ত জবাব নাই নংনি জবাব নি বাগৈ পাবলিক রেডি নরটাম খাইয়া তাম কক সামানি আবার নর নংলাই বুমুকাই বন কুলমা বাইয়া आं बहामते बुंग्रो अनेक समय कायु किन्तु आबो ताम समस्या समाधान नायबा कारण आबो नुगुई कायसा न मकल माने बरनि सामुन साजाङै नों बर नुखाबा नों राज्य सरकार रां रहायानि आकखाय नोंथां सायाबा और जुदि आसनो आईपीएफ ति काहाम 2021 भागे जी रुङै माखा सरकार दंतै आबो से जत्तन सङना मानि सरकार तंतु तुई
এডিশো খরকসা মেম্বার পর্যন্ত যদি বিজেপি জিতি ফাইয়া 9টা ফানো 8টা ফানো আর 10টা ফান জিতি খাবলে পর নংলে একটা পর্যন্ত জিতি মালিয়া তিনি যদি জুলাই পারি ওর ইয়াবুই তিনি তাকুক শুক্লা সরণজোর অন্য যে কোনো যদি কেন্দ্র রেখাকে বিনা অবস্থা তাম খামু ওয়ানজি এরিয়ানি বুটার বেশি হচ্ছে মারিসিব বনো ত্রিপুরাসা স্রাই স্রাই জায়গা বনো টাকার জলা খাই অম্পি হাই জায়গাও জিতি বরং বাসার সাহস ফাইলিয়া আবনি বাগে লাফালাফি বাহারি লাভ করে তাকে জরা তংখ বুবাग्रा बाय थानसाव फायदि थानसाव फायदि थानसाखाय चबा खालायनाय त्रिपुरासानि टाउननि जाव जों जालांना बाहायके जों मुक्त खालायलायनाय बाहायके चिनि दाबि दावराव जों आदायखायनाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानानि सिगांथ गोबांमा दाबिनो जों मा साननाय अनेक बरकसाव ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानै दंखाय ताम आरो एको आबो पार्ट न आबो कायसे आबोनि एकटा अंश न ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि आबोनो एकटा अंश न डेभेलपमेंट आबोनो एकटा अंश न मानोना करे कमेन्ट्स तो सोब्रालायनाय आं बावनो हामबायसिरनाय रे जे सैमा सक्सेस सिरि जों खाय थांनाय जों किरिया हायसि जों केबोनो किरिया हामबाय।